Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, so ato na ni suktan guys, kita magdangan kay hapit na katop. So karon July 23, 2025 pizza 723 maintain today. So mo ni result sa gapon guys, 742 357 272 ato maintain 544 343 pertalika gyapon na ato maintain guys kay mugawas na karon adlaw. So contrast day kapon guys sa ato pamitsa si Bintuto dara guys. So pamitsa si Bintuto daw ta rambol kontrat nyo guys sa kadaog kapon. Okay, so ato na ni syndicate sa resort sa kapon guys. Si Binporto may mo 105 si 357 may mo 821 272 may mo 515. So natay pabonus kay ato papunus 583 705 529 pakapin dua guys 204 207. Okay, maura na guys, copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel, Facebook page guys, paliw ko subscribe and follow share ni ato live picture guys aron makita ang tanan. So kanan lang, wala pa'y puksa na eh. Good luck nyo guys ang makadaog karon adlaw. Goodbye.